everyone, this is Iris Loida May Hinampas together with my groupmates Akena Pakatang and Jubel De Palco. For today's lesson, we will be tackling about men and masculinities. Our lesson objectives. First is to understand fully men's studies and the constructs of masculinity. Second is to know fully the themes of masculinity and its relationship to fathering, well-being, domestic roles, and drug and alcohol use. And last one is to comprehend hegemonic, protest, and caring masculinities. Let's start with masculinities. What is masculinities? These are the social and cultural expectations of how men should behave. These ideas change across time, class, ethnicity, sexuality, age, and ability, meaning there are many different ways of being a man and not just one. Examples. First example is traditional masculinity, being strong, tough, and not showing emotions. Second example is caring or progressive masculinity, being open with feelings, supportive, and sharing responsibilities. Third example, working class masculinity, valuing hard work, providing for the family, and doing physical labor. Now let's proceed to types of masculinities. First one is hegemonic masculinity. This refers to the culturally dominant and most accepted form of masculinity. It represents the ideal image of a real man in a society, usually strong, assertive, authoritative, and successful. Example, a male CEO who is respected for being confident, decisive, and powerful. Next is protest masculinity. It's a form of masculinity developed in marginalized or disadvantaged groups. It often imitates hegemonic masculinity but in exaggerated ways, usually as a response to limited power or social inequality. Example, young men in poor communities showing toughness, aggression, or rebellion to gain respect. And last one is caring masculinity. It's a type of masculinity where men embrace caring, nurturing, and emotionally supportive behaviors, often viewed as traditionally feminine. Example, a father who takes care of his children, expresses affection, and shares household responsibilities. Let's move on to the men's rights lobby. The men's rights lobby argues that men are becoming victims in modern society, especially in areas like marriage, divorce, child custody, and legal rights. Supporters such as Warren Farrell believe that feminism has gone too far, giving women more protection while men face increasing pressure and fewer rights. However, many researchers argue that these movements are mainly reactions to feminism, blaming women and feminists for men's struggles instead of addressing the first social issues. Example, a men's rights group claiming that courts are biased toward mothers in child custody cases and lobbying for equal parental rights for fathers. Masculinities and alcohol or drug use. Study shows that men were more likely to drink than women, drank alcohol in a greater quantity and more frequently than women, and were more likely to face alcohol-related health and social problems than women. For example, in real life, many men will grow up hearing like things, don't cry, or makahandle sila og lahi-lahi nga problema. But we don't know the cause of alcohol and the drugs they use. It will affect their health. Some men will turn to drinking or they can use drugs to escape stress or to feel confident around others. Society also expects men to drink more during gatherings, celebrations, and bonding moments. But the habits can lead to health problems, violence, and emotional struggle that many men quietly carry. Due to more taken alcohol o uban pang masubraan sa kahubog, matug na lang sila sa kilid sa kalsada. Then ang uban is mapatay na lang ahat tungod sa lahang mga binuhatan nga mag-drive sila og mga sakyanan. But kanang dili na kaya sa ilang lawas, makaamaw sila og tao. So, ang uban po nga mag-take og drugs is na sila mga intentions nga mang-rape na lang og mga tao, mga like naiuban
uban nga cases nga mga tiguwang or mga bata tungod sa na sila sa ilang hunahuna. Then nana sa ilang hunahuna nga permi na lang mga bad things na lang, mga negative things na sila hunahuna, makahuna na lang sila mga violences nga mga buluhaton. Next is protest masculinity. What is protest masculinity? It is a gendered identity oriented towards a protest of our relations of production and the ideal type of hegemonic masculinity. To this point, protest masculinity has been conceived as a destructive, chaotic, and alienating sort of masculinity. For example, some men will feel left out, powerless, or stuck in situations where they can achieve society's expectations like being the breadwinner, successful, or strong. When they feel the pressure, they may express angry and mag-show sila disrespect sa tanan. Like they are protesting nga unfairness ang ilahang mabati, like makaingon sila nga nobody support them or nobody loves them. Then mag-overthink sila nga even ga-provide sila sa tanan but makahuna-huna sila sa ilahang kagalingon nga dili enough. Then makalitra sila of providing themselves through the risky behavior, but in the end, this kind of masculinity can hurt them more than it helps. Caring masculinity. So caring masculinity does reject dominations and embrace the values of care, both collective care and personal care. Caring masculinity is the healthy or the modern version of masculinity, where men don't try to hide their emotions. Instead, they are show strength through kindness, responsibility, and honesty. These men will help care of the family, like mutabang dyan sila, bisag unsaon pagbuhat. Mutabang dyan sila sa mga buluhaton sa bahay, then they are sharing their feelings, listen and support other people, then motreat sila sa uban nga tao with respect. Anhi sa caring masculinity is gishow jud nila nga magpalakalaki jud sila. Like dili na sila magpa ingon-ingon sa ilahang mga pamilya nga need nila nga mo support. They are voluntarily doing their respect and show their responsibility. Next is to summary. Masculinity and men's studies have been continuously developing from its inception and up to present. This study covered common themes of masculinities, different masculinities such as hegemonic, protest, caring masculinities, and the kind of relationship and the masculinities to various aspect and environment. And that's all. Thank you. Masculinities and well-being. Research confirms a strong association between rigid norms about what it means to be a man and men's negative health practices and vulnerabilities, which leads to substance abuse, mental health issues, and physical health problems. So, rigid norms or traditional norms, often called toxic masculinities, nag-refer siya sa harmful expectation dili ra sa masculinity itself. Kini nga norms nag-create ni og pressure that links to men's negative health practices and vulnerabilities. So una, substance abuse as coping mechanism for men. Traditional masculinities mao ni ang nag-discourage sa mga laki nga i-express or i-acknowledge nila ang ilang sadness, stress, or even anxiety. Maong kasagaring addict sa alcohol or even sa drugs like cocaine, marijuana, etc. is mga laki. Study shows that most men are more likely than women to use substances to cope sa ilang nabati nga failure or stress, maunay nag-lead sa addiction. Okay. Ang ato manggungkuan karon like dili sa Pilipinas but mostly sa ubang part sa kalibutan pa no, daghan pag yugdanha
ang naguan jud sa traditional norms. Dapat ang lalaki dapat tough ra sila, dapat strong sila, dili sila dapat magpakita og kanang sadness or kanang emotions nga ingon bitaw ang ubang tao nga less masculine sila. So manay kanang nag-lead nga substance abuse na lang ang mga lalaki tungod kay wala sila makaistoryahan or dili sila kaistorya sa kung unsa ilang nabati. Ikaduha, mental health. Ang expectation sa uban nga dapat strong and self-sufficient ang mga lalaki makes men less likely to recognize depression, anxiety, or even suicidal thoughts. Dili nila i-acknowledge na dili na nila even iistorya, dili sila maghuna-huna about it, like bisag kanang kapuyo na sila or sad na sila ingana or kanang something nga dili na gyud nila kaya, dili sila mo istorya about na kay naamay kanang naman sila gikuan bitaw nga murag ila siguro po na mga laki nga dapat ingana ra sila, dapat magpakita ra sila kanang toughness sa uban kay tungod kay lalaki sila, and that is the society's norm, di ba? Traditional norm. Dapat ang mga lalaki tough ra gyud and self-sufficient kay nga ilaman silang provider and protector, di ba? So ikatulo, physical health problem, avoidance and risk taking. Kining rigid masculine norms nag-discourage ni sa mga laki nga magpa-check up every time nga naa sila'y mabati physically sa ilang health. Ga-discourage ni nga sa mga laki nga dili magpa-check up bisan pa og kanang naana sila'y sakit. So mabita na kasagaran ako makita no nga if ever mo ato ko ospital or mga clinics, kasagaran gyud ako makita is mga babae gyud, which is very sad, no? Kay human lang man ang mga lalaki, naagid sila gibati, naa sila mabati, naa sila normal ang makabatig sa, then para nila is dili na normal kay naa sila traditional, na sila norms nga gikuan nga gi-expect sa mga tao nilang karon nga dapat tough ra sila, dapat self-resilient sila, dapat strong sila, dili sila ra magpakita kanang unsa gitawag na di sila magpakita og kanang weakness. Mabitaw ng kasagarang lalaki gyud is have higher rates sa suicide tungod kay dili na nila maistorya, dili sila makaistorya, dili sila maka-open up, dili sila or basi siguro mahadlok sila judgment from other guys kay lagi para nila if ang mga laki mo istorya na about sa ilang mental health para nila tago nagbayot, di ba? Kasagaran ingana man na muhilak ang laki ay bayot nga naon, which is very wrong. Dapat dili ta mag-ingana kay ngano fragile ka adyo ta, may human as a human, no? Ang atong mind naagyo na sa mind tanan manang dapat yun be gentle, be mindful sa imong words towards bisag kinsa ba mapababae man o lalaki, no? Bisag kinsa be gentle. So mao na to gi-combine na siya kanang physical health problem, gi-combine na siya sa substance abuse, which leads to higher rates from alcohol related diseases, even overdose. Kay lagi dapat strong sila, so inom sila nga na mo nay kanang maka-encourage sa mga laki nga mubuhat og mga risky things. Di ba? Ang mga lalaki risky kayo ang ilang behavior kasi garang mag-drug race is mga lalaki. Kasi garang kanang away karon mga lalaki, kasi garang bisag sa road rage, no? Karon nga nahitabo karon mga panahon na kasagaran nimo makita mga lalaki gyud risk taking. Mao na sila fit. Combine na tanan naa gyud from substance abuse sa mental health and then physical health problem, konektado ra gyud na sila tanan. So proceed to sa another, no?
family formation, fathering, caregiving, and domestic roles. So, kani arang ka kuana ni kaadyo siya sa history pa lang, sa unang panahon pa lang, family formation, fathering, fathering, caregiving, and domestic roles. For history context, for much of modern karon, men's rules centered on provider protector. So mo to ang giingon ganiha no nga ang mga lalaki is giila gyud sila as provider or protector. Sila ang mag-provide, sila ang mag-work outside, sila ang ma-paid, while ang woman naara sa household, naara sa magbuhat ra sila ng household chores, may uban nga anakan ra, mga labors and caregiving, like sila mo atiman sa ilang mga bana, sa ilang mga anak. In short, men get paid while women handled unpaid labors. So naagyoy discrimination nga nahitabo, na inequality nga nahitabo, no? Kay ang mga babae narabasabay, ang mga lalaki are free to go outside and work, earn money. So, kuan yun, kanang sad dining kaayo gyud siya nga panghitabo. Ang housework or house task, makita ra gyud sa mga trabaho ra gyud siya. As in, trabaho ra gyud siya as babae. Dili siya trabaho sa lalaki. So, if ang lalaki naara sa bahay, magpundo ra sa bahay, nag-take care sa ilang anak, nagduog household task, domestic rules, whatsoever, what you call it, makita sila as less masculine, no? So, danhim musod, napod ang discrimination. So, balik sa another fathering. So, fathering, no? Historically, fathers are distant authority figures. Kung makakuan ta sa una, like mga movies nga matanaw na to, karon if ang movie is kanang revolve bitaw siya sa kanang era nga uso ang patriarchy, like ang men outside yun, ang women is nara yun sa balay. So di ba kasi garang makita na to authoritative yun kaayong mga lalaki, like ang ilang rules ra is magdisiplina ra, naiuban nga maglingkod-lingkod ra, inom beer, tanaw TV, maghuwatrag pakanon sa mga asawa, and then mo nang breadwinners ra sila, dapat danha ra gid sila unsa ang ilang involvement gyud, naara gyud danha mag-teach og discipline and mag-teach about masculine skills sa mga lalaki nilang anak. Danha ra gyud nag-revolt, danha ra naglibot ang world sa mga lalaki sa unang panahon. Maong ang mga papa ug anak sa una, makikita ka distant kaayo sila, walay emotional connection. Dili pareha karon nga kita na kag anak mag-ama nga sweet kaayo, ang papa sweet kaayo sa anak. Makahuna-huna po taw unsay nabati sa mga tao sa una bitaw nga if makita nila ingana na ang atong panahon karon. I mean, dili pa man gud halos tanan kay naa pa man gud sa Pilipinas ning kanigid yung toxic masculinity, naa pa jud ni karon, di man gud kay bag mawa ba ni siya or dili, basta kay naa pa ni siya karon. Shifting roles karon. Nag-shift na, di ba? Naa na tay gender equality. Naa na tay gitawag about naa na tay gender equality karon. Like women are free to go out and work, to go to school, be a lawyer, be something nga sa una ang men ray kasagaran, which is a good thing. Kay naanay equality, but og imong tan-awon gyud karon, bisan pag naay equality, most men nagsabay gihapon or nagsunod gihapon na ng traditional norms nila. Naagi pon sila na-stuck gyapon sila nga dapat ang mga babae nara sa balay. Dapat ang mga babae danha ra gyud mag-take care sa mga anak, sa mga household task. Dapat dili sila maka-earn og money. Kay nga trabaho sa lalaki ang mag-provide.
So daghan pag yun ko nakita nga ang mga babae naragid sa balay. They're not free to go to school, to studies, no? Wala, dili sila makakuan sa ilang dreams. Dili sila dili nila makabut ang ilang gusto. Dili nila makuha ang ilang gusto. Tungod kay naapa na nato karon. Naapa na nagpersist pa na siya dinhi sa Pilipinas kanang traditional norms. Naapag yun. Pero sa bright side po, na naman po lalaki nga naasabay. Sila ang mo tayo as a caregiver, di ba? Iniguli sa asawa, na pagkaon, yan na, nindot kayo paminawon if na equality yun. So, mao na to, no? Kanang, nag-shift, jud, nag-shifting na. Although, dili pa yun permanently, kaya na pa may uban nga, close-minded jud about sa equality, na pa may gihapon nahitabo nga discrimination, but at least, women are free to go to school right now. And that's a big change na. Dako kayo ng changes. So, impacts. Shared responsibility is increasingly of priority in family formation, with engaged fatherhood seen as desirable. Active participation boost men's mental health and relationships, reduces parental stress, improves children's development, and creates more equitable household. Diba? Imagine nimo sa una, distant kaayo ang mga father, ang ilang mga anak stress, na anxiety, na ay trust issues unsa pa diha. Karon nag-engage na mga kasagarang lalaki nag-engage na og fatherhood. Means ilang gigangpanan ang ilang pagkaamahan. No? Nakita na nila nga, wow, kinahanglan ni gampanan ni, desirable ni, ang pagiging ama, desirable siya. So, na-improve ang mga mental health sa mga lalaki karon. Ni-improve sila. Ni-improve ang development sa children. Oo danha na nisod ang equality. Equitable household.